କରୁଛି, ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ପ୍ରେସ୍ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ପ୍ରତିଦିନ ଆଜି ଦିନ ସାରା ପଦ୍ମପୁରରୁ 700 କିଲୋମିଟର ଦୂରରୁ ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ଆସିଥିଲେ, 1000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସଂଖ୍ୟା ତାଙ୍କୁ ଏଠି ଦଳରେ ସାମିଲ ସମୀର ଭାଇ ପୂର୍ବତନ ସଭାପତି କରାଇଥିଲେ। ଦିନ ସାରାର କାମ ଆଜି ଲାଗିଛି, ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଆମ ସହିତ ଦିନ ସାରା ସାମିଲ ହେଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମିଲ ହେଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି ଏବଂ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶାର 4.5 କୋଟି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ସମ୍ମାନ ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ଅସ୍ମିତା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି, ବିଜେପିକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ରାଜନୀତି ଦଳ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ଆପଣମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୋର ମନରେ ଗର୍ବ ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦଳରେ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦଳରେ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ମୋର ସହଯୋଗୀ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଳିତ ଭାବରେ ଲଢ଼ିବା। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାର ଓଡ଼ିଶାରୁ ସମାପ୍ତ ହେବ, ବିଜେପିର ସରକାର ଗଠନ ହେବ। ଏ ସଂକଳ୍ପ ନେବା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଠି ବସିଛନ୍ତି। ସବୁ ଜାଗାରେ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ, ମୁଁ ବାଟରେ ଆଜି 3 ଜାଗାରେ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ କରି ଆସିଲି। ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀରେ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ, ଚାନ୍ଦବାଲିରେ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ କେବଳ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଇଏ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ସବୁ ଜାଗାରେ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ। ଯେଉଁ ବିଧାନସଭା ବ୍ଲେସିଂ ଇନ୍ ଡିସଗାଇଜ୍, ଅଭିଶାପଟା ଆଶୀର୍ବାଦ ହେଇଛି। 18 ଦିନ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କନଫ୍ୟୁଜ କରିଥିଲା। କିଛି ମିଡିଆ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ମିଥ୍ୟା ସମ୍ବାଦ ପରିବେଷଣ କରିବା ଏବଂ ସମ୍ବାଦକୁ ପରିବେଷଣରେ କିଛି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱାତ୍ମକ ସମ୍ବାଦ ପରିବେଷଣ କରି 18 ଦିନ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସ୍ତବ୍ଧ କରିଥିବା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ, ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆଜି। ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆଜି ଯେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଗାତ ଯିଏ ଖୋଳେ ସେଇ ଗାତରେ ସେ ପଡ଼େ। ଇଏ ଆଜି ବୁମେରାଙ୍ଗ ହେଇଛି, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପାଇଁ ବୁମେରାଙ୍ଗ ହେଇଛି। କାରଣ ସେମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ଆଜି ସେଇଟା ତାଙ୍କୁ ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ତାଙ୍କୁ ମାଡ଼ ହେଉଛି। ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧବନ୍ତାଙ୍କ ମନରେ, 4.5 କୋଟି ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଭାବନା ଥିଲା। ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଭାବନାକୁ ଯେଉଁମାନେ ନଷ୍ଟ କରିବାର ଅପଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, ସେ ଅପଚେଷ୍ଟା ତାଙ୍କର ବିଫଳ ହେଇଛି ଏବଂ ଆଜି ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମୁହାଁଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଜେଡି ଯାଉଛି, ବିଜେପି ଆସୁଛି। ଇଏ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ରାହା ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଆରମ୍ଭ। ଦୁର୍ନୀତି ଆମ କହନ୍ତି ଗଉଣୀ ପୁରିଗଲା, ଗଉଣୀ ପୁରିଗଲା ନା ସରକାର ସରିଗଲା। ଯେଉଁମାନେ ଦୁର୍ନୀତିର ଗଉଣୀକୁ ପୁରେଇ ଦେଲେ, ପଇସା ଖାଇବା ଗୋଟେ ଲିଗାଲାଇଜ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା, 18,83,000 କୋଟି ଟଙ୍କା 9 ବର୍ଷରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ମୋଦି ଦେଲେ। ବର୍ଷକୁ 1 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ତା ଦେହରେ ଚୋରି ହେଲା। 1 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ଚୋରି କରୁଥିବା ଲୋକ ହାତ ଗଣତି, ଜଣେ 2 ଜଣ 3 ଜଣ। ମୁଁ ଆହ୍ୱାନ କରିବି, ଇଏ ସରକାର ଯେଉଁ ଦିନ ପତନ ହେବ, ଯେଉଁ ଦିନ ବିଜେପି ସରକାର 4 ଜୁନରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ବହୁମତ ଧରି ଆସିବ, ଯେଉଁ ସରକାର ଗଠନ ହେବ, ସେ ସରକାର ଚିଟ୍ ଫଣ୍ଡରେ ଲୋକ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ଜମା କରିଛନ୍ତି, 40 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କର ଚିଟ୍ ଫଣ୍ଡ ଟଙ୍କାକୁ ଗୋଟିଏ ଅର୍ଡିନାନ୍ସ ବଳରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କ ଦସ୍ତଖତରେ ଇଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ଦିଆଯିବ। 2 କୋଟି ଲୋକଙ୍କର ଟଙ୍କା, 40 ଲକ୍ଷ ପରିବାରର ଟଙ୍କା, ଏ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ କରାଯିବ। ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ଧାନ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ 3100 ଟଙ୍କା ବିଜେପି ସରକାର ଦେବ, 3100 ଟଙ୍କା ବିଜେପି ସରକାର ଦେବ। ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଚାଷୀର ରୋଜଗାରକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣା କରାଯିବ। ସେଥିପାଇଁ କୃଷିଭିତ୍ତିକ ଶିଳ୍ପ ହେବ, ଭ୍ୟାଲୁ ଏଡିସନ୍ ହେବ ଏବଂ କୃଷିଭିତ୍ତିକ ଶିଳ୍ପ ଖାଲି ହେବନି, ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ହେବ। ଜଳସେଚନ 17 ଭାଗରୁ 92 ଭାଗ ଜଳସେଚନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସବୁ କାମକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଜଳସେଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓଡ଼ିଶାରେ କରିବୁ।
आर्थिक स्थिति बढ़िले ओडिशा एक नंबर राज्य हम पर्यटन शिल्पर विकास करा जो शिल्प खनिज संपद अच्छे ओडिशा धनी ओडिशार लोक गरीब ओडिशा धनी ओडिशार लोक गरीब खनिज संपद को साग माछ रेट रे बिकिबा बंद हो भैल्यू एडिशन हम जो आमर युवक मान को दादन खटिबा जावाक पड़ोनी 1.5 कोटी युवक दादन खटिबा जाऊँ बम्बे शहर दिल्ली शहर हैदराबाद शहर चेन्नई बेंगलोर केरल सबु जगार 10 लाख ऊर्ध ओडिया युवक दादन खटिबा जाऊँ ये परिसमाप्ति हम एवं शिक्षा क्षेत्र में आमूल चूल परिवर्तन हम सबुठ बड़ परिवर्तन हम ओडिशार अस्मिता को नहीं प्रश्नवाची जो उठी तार परिवर्तन हम मु आशा करी काली उत्कल दिवस भाषा भितर ओडिशा गठन होता 1936 मसीहा एप्रिल 1 तारीख काली ओडिशा दिवस तो बीजेपी ऑफिस रे हम आपण माने निज निज स्तर रे उत्कल दिवस को पालन करेंगे यही पालन करेंगे ओडिशा को 1936 मसीहा कथा को मन पकई जो माने ओडिशा को पुणी आम अस्मितार दाग लगाउछंती ओडिशार स्वाभिमान ओडिशार ऐतिह्य ओडिशार परंपरा ओडिशार अस्मिता को नहीं भारतीय जनता पार्टी ए निर्वाचन लड़िबो 2 मास निर्वाचन लड़िबो ओडिशार अस्मिता को नहीं ओडिशार स्वाभिमान को नहीं निर्वाचन लड़िबो ओडिशार उन्नति पई विकास पई निर्वाचन लड़िबो ओडिशा अस्मिता को गाँ गाँ रे चर्चा होची प्रचार दरकार नहीं केवल गले गाँव लोक मैंने आम कहते ओडिशार अस्मिता रख ओडिशार स्वाभिमान रख ओडिशार अस्मिता रख ओडिशार स्वाभिमान रख ये आमे ओडिशा ओडिशा को ओडिशा भली देखा चाहूँ मनीष पणिया मनीष भीतर अच्छी आकाश भाई आज जोग देइछन टीम जोग देइछि सिद्धार्थ भाई जोग देइछंती अरिंदम भाई जोग देइछंती पूर्ण भाई जोग देइछंती जो माने आज प्रदीप भाई गोटू गणेश भाई गोटू जोग देइछंती गोटे संकल्प नहीं कि जोग देइछंती आमे समस्ते आमे प्रधान यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोटी गोटी टंका गरीब लोकों खर्च करिवार संकल्प नबा जो टंका दिल्ली रू आसीबो से पल्ली पर्यंत लोकों पाखे पहुंचबो लोकों पाखे समस्त तांकर मौलिक समस्या समाधान हम ये हूँ गोटे गरीब लोकों सरकार जो 10 वर्ष सरकार आज हृदय चाई पकाउछन आम तो 272 प्लस 30 वर्ष भितर देखी नथिले 272 प्लस मोदी जी कहले 282 प्लस है आम 300 प्लस कहले 303 है एनडीए को छाड़ी बीजेपी एथर आम 370 बीजेपी एनडीए 400 संकल्प निपाई काश्मीर 370 हटी किंतु आम राष्ट्रीय सभापति को जो जेल रे स्लो पॉइजन नहीं मारी दिगला डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी को तांकर स्वप्नर काश्मीर 370 धारा आज उच्छेद एथर 370 सीट रे बीजेपी बसिबो एनडीए को नहीं 400 सीट रे बसिबो ये परिकल्पना जो लड़ाई होची समस्ते सामिल हवा संकल्प नहीं कि जीवा ओडिशा को 1 नंबर राज्य रे पहुंचाइबा भारत वर्ष रे ओडिशार अस्मिता को बजाय रखिबा एवं जो माने ओडिशा को लुटिबा को आछन ओडिशा को लुटी से माने भावुचंती ओडिशा को लुटिबार अधिकार हमु के देछि बहुत दिन चलेनी इंग्रेज सरकार भी लुटुले पड़े गले छाड़ी 1200 वर्ष शक हुन मुगल पठाण इंग्रेज समस्त देश छाड़ी जाइचंती ये देश रे कांग्रेस विरोधी दल नेता हबार सक्षम हो नहीं जे 420 425 सीट रे कांग्रेस जितुला आज कांग्रेस धराशायी कांग्रेस आज कांग्रेस विरोधी दल नेता ही पर ये 34 आम जो मैंने अच्छा जो मैंने गर्व अहंकार अच्छा 24 वर्ष आम शासन करचु पैसा देकी मद देकी एथर भी सरकार करू से स्वप्न दिवा स्वप्न हम एथर लोक ना अर्थ नेबे ना मद नेबे
लोक एथर भोट देवे निर्वाचन रे सरकार परिवर्तन करेंगे ओडिशार अस्मिता लड़िबे ये विषय मु आपण आगे स्पष्ट करे मु केवल गोटे लाइन आपण मानकु कहबी आपण माने गोटे नंबर कहबी आपण समस्ते जो नुआ जो मैंने आसचंती सदस्य ही नांती समाने को मेंबरशिप मु करेबी समस्ते मोबाइल काढ़िबे से नंबर टी डायल करिवे जो नंबर टी मु कहबी 8980808080 चारिटा 80 89 10टी नंबर 8980808080 मोबाइल जो मैंने काढ़ी ना काढ़ंतु नंबर डायल करंतु एवं नंबर रिंग हेले कटिबे नहीं 10 सेकंड रे कटिबो आपन को मेंबरशिप नंबर आसीबो मोबाइल आउ जो मानकर रिंग हबो नहीं साने सेकंड टाइम रिपीट करिवे जो बिजी आसीबो किमा कोन स्कैम रिंग हबोनी सेकंड टाइम रिपीट करिवे 8980808080 89 80 80 80 80 को माने डायल करि परले को माने कंग्रेचुलेशन आसिला हाथ टेकंतु मोबाइल जो माने धरचंती करि परले जो माने रिंग हैनी समान करंतु समस्त को बहुत बहुत धन्यवाद आपन को